Duhan sa mga balita sa Sayre 47. Kagamanan sa dakbayan sa Mandawi nangandam na sa pagsugod sa tinguan sa posibleng pagsaka sa tubig sa kasapaan. Usbaw sa sulan sa mga mamumo sa Central Visayas, hayan ni patuman karong Hunyo 14. Duhang patay humanatagak sa ikaduhang Mactan Mandawi Bridge. Samtang dulan sa kagatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa shabu gisunog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gibutyag sa Emergency Operations Center karong adlaw nga duha na lang ang natala nga namatay sa buwan sa Mayo karong tuiga tungod sa COVID-19. Sa kasayuran nga gihatag ni Konsehal Joel Garganera nga ang usa namatay nag-edad og 57 anyos og dili kini bakunado. Ang laing namatay usa ka senior citizens nga nag-edad og 79 anyos og dunay comorbidities o masakiton. Nunot sa maong hitabo, si Konsehal Garganera ni pahinumdum sa katawhan nga ngayan gyud nga magpabakuna og mokuha og booster shot sa COVID-19. Dugang usab sa konsehal nga bisan og bakunado kontra COVID-19 apan kinahanglan gihapon nga mosunod sa mga minimum nga mga health protocol, ilabi na kung adunay mga kauban nga panimay nga mga masakiton o baka mga idara na. Sa datos usab gagipagawas sa EOC sa Cebu City, ang active nga kaso sa COVID-19 dinhi sa syudad ana-ana lang sa 26. Hinuon ang positivity rate sa syudad ana-ana hinuon sa 0.69%, pasok gihapon kini sa percent sa HWO nga threshold. Samtang ang 80 sa kabarangay sa dakbayan sa Sugbo, sa 60 na lang niini ang Y na report nga kaso sa COVID-19, samtang anaa sa 20 ang adunay kaso sa maong virus. Pagpamakuna kontra COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo nagpadayon. Base sa datos sa Cebu City Health Department, dulaan na sa 900,000 ka individual ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Nagpadayon paggihapon ang Cebu City Health Department sa ilahang vaccination kontra coronavirus disease and COVID-2019. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, nga sa usa ka adlaw moabot sa 2,000 ngadto sa 3,000 ka tawo ang ilahang mabakunahan. Pipila sa mga vaccination site karon sa Cebu City Government, nadia sa UC Banilad, Robinson's Galleria, SM City Cebu, SM Seaside City Cebu, NOA, Ayala Center Cebu ug El Corso. Ang maong mga vaccination sites modawat og 5 to 11 years old, 12 ngadto sa 17 years old pataas. First ug second dose sa booster shot sa COVID-19 vaccine. Naatay mga first dose sa mga bata. Bay-bay pa sa itong mga bata. Daghan pa sila niya. Nasa mga first booster, tanan no, naagad first booster, naagad po yung second booster. Naagad po yung magpabakuna first dose ha. Pero gamay na lang yung kayo. I think mga di nakabot 100. Gamay na lang siya per day. Sa May 30, 2022 nga dato sa Cebu City Health Department, ang total registered adult nasa 1,134,802 ug ang overall individual nga vaccinated nasa 845,140. Niabot na sab sa 96,953 ang registered nga mga bata nga nag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos ug naa sa 37,612 ang na-register sa 5 years old to 11 years old. Samtang naa sa 142,380
181 ang nakadawat na silang first dose sa booster shot ug naa sa 2,113 ang nagpaturok sa second dose sa booster shot sa COVID-19 vaccine. Ang second dose sa booster shot sa pagkakaroon alang kini sa immunocompromised individual sama sa immunodeficiency state, HIV, active cancer o malignancy, transplant recipients undergoing steroid treatment, patient with poor prognosis, bedridden patients sa gubang kondisyon sa immunodeficiency as certified by physician. Kasi sa to ang vaccination nga data, no? Ang atong nabakunahan sa Cebu City alone lang is kabot naman tag almost 10,000. Ang atong nabakunahan na siya. Naadiha ang first dose, second dose, na say nagpabakuna diri sa ato nga diri lang siya nag first dose, unya second dose wala diri, na sa uban nga nagpa first second dose sila, ang ilang first dose wala diri. Sa May Padilla, CCTN News. Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office nangandam na usab alang sa ting-uwan. Apil na niini mo ang pagmonitor sa mga kasapaan nga musaka ang level sa tubig sa gayon nga mukusog ang uwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nangandam na ang Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office alang sa ting-uwan. Sigon ni Buddy Alain Ibanez, pangu sa CDRRMO, nga ang dakbayan pinaagi sa Department of General Services ug Engineering Office nang limpyo na sa drainage ug waterways. Matud ni Ibanez nga nakipag-alayo na usab ang CDRRMO sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron sa paghawan sa major waterways sa Mandawi, hilabi na ang Butuanon River. Nakipag-alayo na usab sila sa mga barangay, kalabot sa paghipos sa mga basura o paglimpyo sa mga imburnal. Mas manggod sa mga sok-sok in charge of garbage collection. So ensure lagi na nila nga ang mga katawhan sa mga barangay mo tumanggig mga adlaw sa mga collection na makuha ang mga basura. Then secondly is i-monitor sa gina nila ilahang mga imburnal, mga kanal nga limpyo, nga dili magtakop sa mga basura just in case mag-uwan mo sa kang water level ang ato asad ada simbako sad kung mag-uwan mo baha dayon maka-add sa mga sakit-sakit, for example leptospirosis. And thirdly sad yun nila intanawon sa nila unsay other causes sa mga baha sa ilang barangay, not dili lang tamo limit sa mga basura. Ana-ana lang usab sa duha sa 7 ka early warning system sa dakbayan ang wala pa naayo nga ana sa 6.5 barangay Paknaan ug Kabangkalan. Ang EWS nga naguba atol sa bagyong Odette gigamit sa command center sa pagmonitor sa level sa tubig sa mga sapa. Matud ni Ibanez nga gimonitor usab nila ang mga lugar nga daling mabahaan, hilabi na nga matud sa pag-asa nga posible pang magpadayon ang ting-uwan hangtod Agosto. In fact, those people inhabitant sa mga low-lying areas, we already cascaded them the numbers of the CDRMO, the command center. If ever they note na naay kasakal sa tubig, manawag din sila. Then we also have been going to the barangay up to the Purok level, the city level sa ilang mga leaders nila na itsimbako na yung mag-uwan-uwan is mag-monitor din sila. So karon na tay salamat tay taligsik la pero malagi na dili lang kita magsalig. Matud ni ini nga gikinahanglan ang maong pagpangandam tungod kay ang Mandawi ang usa sa mga flood-prone area sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Health Department miauhag sa mga barangay health workers nga mogawas og magpahibaw sa katawhan sa mga sitio sa kabarangay sa ilahang anti-dengue campaign. Kaso sa dengue sa syudad ni sa kana sa kapin 600. Hinuon kagamhanan sa syudad sa Sugbo padayon nga mihimo og lakang aron kini mabatukan. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department, nagpagawas yung memorandum nga sugod karong adlaw ang mga trabahante sa barangay health centers mugawas og moadto sa mga sitio alang silang kampanya batok dengue. Sugdan kini sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon ug hangyoon sab ni Dr. Ibones sa mga barangay health workers nga mugawas sa buntag nga samtang manuroy sa mga sitio, iapil na lang sab ang dengue campaign. Ato ginang i-inform yun, no? Yang ato mga barangay officials, ang ato mga barangay captains, i-inform lang yun ninyo sa ato ang mga plans para
mausara no nga Dengue Task Force mo nang nakikoordinata sa Department of Interior and Local Government. Nasairan nga ang kaso sa dengue ning si Manahamisaka. Sa ilang datos niabot sa 574 ang kaso apan. Wala magtakdo ang data sa Cebu City Health Department o sa Department of Health Central Visayas. Ang gibuhat karon sa Cebu City Health Department, gipa house to house ang mga nangasakit aron masuta nga taga Cebu City ang naigo sa dengue. Kini aron magtakdo ang ilang record sa DOH. Gawas ni ini sigon sab ni Dr. Ibones doon na sila nalista nga 61 ka buok nga na-admit sa lain-laing tambalanan apan sila taga syudad sa Sugbo. Maong kun itotal ang tanan, moabot sa 635 ang kaso. But kadtong mga napatay mga I think 200 or 100 plus nga ato yung i-reconcile para mahibawan ginato atong data kung mao ba gyud na siya. From January to May lang ni siya. January to May lang na siya. Punan sa bang ihap sa nakala sa Cebu City tungod sa dengue. Gikan sa 13, nahimo na kining 14. Hinuon bisan og dunay pagsaka sa kaso sa dengue sa syudad sa Sugbo, si Dr. Ibones miingon, manageable ra ang kaso dungan sa pabutyag nga dili na bag-o sa dakbayan ang kaso sa dengue. Gani kung lantawon ang data sa nakalabay nga katuigan, dunay higayon nga ang syudad nakatala og 4,000 ka kaso sa dengue. Giklaro hinuon ni Dr. Ibones wala kay nagpasabot nga mukumpiyansa na lang po dungan sa pag-ingon nga importante lang gyud nga magtinabangay ilabi na sa pagpanglimpyo sa tugkaran og panimay aron mabatukan ang maong sakit. Decime Padilla, CCTV News. Nagpabiling subsob ang pagpangandam sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ning panahon sa ting-uwan. Kinisama na lang sa pagpaayo sa mga kahimanan nga mao'y nagmonitor kung adunay bating lakat sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nasinati na sa Sugbo ang sagunson nga mga pagpang-uwan human nga sayong gideklarar sa pag-asa ang wet season. Maong nangandam ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa pagresponde ning panahon na. Nagkanayon ang tigpamaba sa PDRRMO nga si Wilson Ramos nga nagpabiling alerto ang mga local DRRMOs kung masinati ang mga bating lakat sa panahon. Ilabi na nga gipaubos sa maintenance check ang mga hydrometeorological sensors nga gibutang sa pag-asa sa mga kalungsuran. Samtang nagpadayon ang pag-repair sa mga early warning system device sa mga kalungsuran, ilabi na kato mga giigo sa bagyong Odette. Kini aron mamahimong functional sa higayong masinati ang mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta tungod sa kusog nga uwan. Mabitang paningkamot atong sa local DRR na mabalik yun at least in times karong padung ang rainy season typhoon na at least na in place na, although napay uban na paningkamutan pag yun nila na ma-repair, especially katong na totally damaged yun mailisan ng nilang. Nangahayo usab ang ubang mga infrastruktura sa kalungsuran aron mas dali na ang pagresponde sa matag emerhensiya. Tungod sa ilang kaandam, may painomdom usab ang PDRRMO sa publiko nga di gyapon mangumpiyansa kung masinati ang mga pagpang-uwan. Ang kikinahanglan aron magpabiling luwas mao ang subsub usab nga pagpangandam sa matag pamilya. Mabitang dungog na ko is murag saka ang kasos de dengue o sa dagan balik ibantayan ron ang sa health ang pandemic nagyapon na COVID nagyapon, and we have to prepare also sa kaning coming na typhoon season na mayroon. Padayon usab ang assessment sa tanang mga landslide o flood-prone areas sa mga kalungsuran. Kini aron daling makatubag sa mga emerhensiya ang mga local DRRMOs. Gian Navarro, CCTV News. Ipatuman sa Barangay Hagnaya, lungsod sa San Remigio, amihan ng Sugbo ang curfew alang sa mga menor de edad sugod karong gabi. Tungod kini sa sagunson nga insidente sa pagpangawat og bisikleta ug pagpanglungkab sa mga motorsiklo. Matod sa post si Barangay Captain Mix Pestanio nga ipatuman ang curfew gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Nianang panahona, gidili ang pagpanggawas sa mga anaa sa 17 anyos paubos sa bisan asang dapit, gawas lang kung adunay kauban nga ginikanan. Mupahigayon og roving ang mga sakop sa Barangay Peacekeeping Force nga maoy musita sa mga makalapas sa curfew.
Musunod, usbaw sa sulan sa mga mamumuo sa Central Visayas, hayan ni patuman karong Hunyo 14. Kadaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, gilauman nga mapatuman na sugod karong Hunyo 14 ang 31 pesos nga usbaw sa suhulan dinhi sa Central Visayas. Kini mo'y gipahibaw sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPV7. Buot ipasabot ni ini nga moabot na unya sa 435 pesos ang minimum nga suhulan dinhi sa expanded Metro Cebu area gikan sa 404 nga kasamtangan nga minimum wage. Gawas ni ini lakip sa moepekto na usab sa maong pizza ang usbaw nga 500 pesos nga minimum nga suhulan sa kasambahay o katabang gikan sa 5,000 pesos mahimo na kining 5,500 pesos. Kagamhanan sa Liloan nakaangko na usab og labing taas nga rating sa Commission on Audit kun COA. Si Mayor Cristina Garcia Frasco sa iyang Facebook post ni pahibaw nga ang ikaupat nga higayon sukad ni atong 2017 nga ang munisipyo sa Liloan ang nakakuha og labing taas nga COA rating. Ang COA nihatag og unmodified opinion sa lokal nga kagamhanan sa Liloan human sa pagsusi sa 2021 financial statements niini. Ang audit finding gipaabot ngadto kang Frasco sa usa ka suwat nga gipirmahan ni State Auditor Arc de Arca nga nagpada sa Independent Auditors Report. Gipanghatag na sugod niadtong Sabado ang financial assistance sa mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo. Gipahigayon ang pagpanghatag sa kadaiyang barangay dinhi sa syudad. Nagpadayon ang papanghatag sa tag 2,000 pesos nga hinabang nga alang sa buwan sa Abril ug Mayo karong simanaha diya sa City Hall Finance Building. Ang mao nga giauhag kaangkapin sa 21,000 ka mga senior citizens nga doon na ATM card nga mo-withdraw na sila ngadto sa Land Bank. Pipila ka mga defective nga timbangan sa Konsolasyon Public Market gisakmit sa sakop sa Office of the Market Supervisor. 8 ka mga timbangan puros gikan sa wet section ang nasakmit sa mga otoridad. Sa Facebook post sa LGU Konsolasyon, nagkanayon nga ang gihimong operasyon subay sa mga reklamo sa mga mamalitay sa giingong paggamit og dautan nga timbangan. Dugang sa kagamhanan ang maong mga tindera, pamultahon o gubon ang tanang nasakmit nga timbangan. Giauhag ang mga customer sa paggamit sa timbangan ng bayan aron susihon ang katukma sa timbangan nga gigamit sa mga tindero. LTFRB7 isugod na sa pag-ila sa mga transport cooperatives nga apektado sa ipatuman unya nga Bus Rapid Transit kun na BRT project. Kini human nga gilauman nga magsugod na ang konstruksyon sa Phase 1 sud sa buwan sa Agosto o sa Setyembre. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gisugda na sa pag-identify sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB7 ang mga transport cooperatives nga mapektuhan sa patuman nga Bus Rapid Transit kon BRT project. Kini magitugan ni LTFRB7 Regional Director Eduardo Montealto Jr. human nga gilauman nga magsugod na ang konstruksyon sa Phase 1 sa maong nga proyekto sa buwan sa Agosto o Septembre na sayran nga nalakip sa Phase 1 mao pagtukod sa mga bus stop sa dedicated lane sa BRT. Ang Phase 1 magsugod sa South Road Properties kon SRP paigon na ngadto sa IT Park sa syudad sa Sugbo. Gikan sa kuan na siya no, ang Phase 1 nato gikan from SRP going towards IT Park. Tas na siya, then di pa mangugay na ko masulti po pila ka kani substations ang ibutang kay pa na ako ma-review ng ilahang kuan, then doon na pa'y ginagmay nga sa atong engineering design. So, ang
TIP-RB man gud usam lang mi sa support agency. Kadto mga unit sa jeep nga mapiktuhan sa tukuron nga BRT suma ni Monte Alto nga ilaha kining papilion kung mupadayon ba sila silang operasyon o muundang na lang. Suma ni Monte Alto nga ugaling sila muundang, hatagan sila sa gobyerno og financial assistance. Samtang kung sila mupadayon silang operasyon, pangitaan sa ahensya og alternatibo nga ruta ang mga jeep pinaginasab sa pakigalayon sa lokal nga kagamhanan. Unang na-identify naman duha gid ka daghang maapektuhan nga ruta mo na ang sa kining Latrasco usa na siya ka cooperative ug napay isa kaning sa Kalunasan. Duha na sila ka cooperative ang daghan nga moagya ng lugar kay dedicated lane ginani siyang sa BRT nato. So kanini ang supposedly nga diha pud mag-agi nga mo cross sila muna nang higayon nga ato na silang hatagan og priority kung unsay ilahang ruta nga pilion iputol ba siya mahimong feeders nila yung mga units then sa pika side pod sa tumoy mo pututuay mo salo ilaha gihapon nga mga units din. Sa miaging semana ang LTFRB7 ug ang BRT project team nihimo na og coordination meeting tali sa mga nagkadaiyang transport cooperative nga mapiktuhan sa proyekto. Nasayran nga dunay tulo ka hugna ang katukuran sa BRT project. Foch Anthony Inso CCTN News. Napilding kandidato sa pagkamayor sa lungsod sa Pinamungahan, miduso og electoral protest sa korte tungod sa giingong tikas sa nakalabay nga eleksyon. Apan ang COMELEC mitahod sa maong katungod bisan og nagmalinaon ang nahimong proklamasyon sa mga mananaog. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Pursigido ang napilding mayoralty candidate sa Pinamungahan nga si Salipada Serna nga mabalis sa iyaha ang resulta sa nakalabay nga eleksyon. Pinagi kini sa gidusong electoral protest sa Regional Trial Court Toledo City tungod sa giingong pagpanikas kon electoral fraud. Nanghingusog si Serna nga ikanselar ang nahimong pagproklamar kang Jek Bari 4 isip mayor-elect sa maong lungsod. Gusto niyang ipaagi sa mano-manong pag-ihap ang resulta gikan sa 73 ka mga cluster precinct gikan sa 6 ka mga barangay. May pasangil usab si Serna nga nahitabo sa mga lugar ang giingong pagpamaligya og boto o giingong pagpanghudlat ngadto sa mga botante. Samtang gi-question usab nini ang giingong misreadings sa mga resulta sa vote counting machines. Hinoon, gitahod ni Mayor-elect Jek Bari 4 pinagi siyang statement ang maong electoral protest. Nakita niya ang pagkamalinaon sa nakalabay nga eleksyon. Alang kaniya, adunay katungod ang kaatbang nini sa pagkwestiyon kabahin sa nahimong proklamasyon. Nagkanayon usab si Attorney Jerome Brillantes ang kasamtangang election supervisor sa Cebu Province nga malinawon ang naitabong eleksyon didto sa Pinamungahan. Maong walay nakit ang failure of elections sa maong lungsod. We're able to peacefully conduct an election in Pinamungahan, and then we're able to declare a winning candidate there. So there's no such thing as failure of election. Noon dili bag-o siyang buhatan ang nahitabo mga electoral protests nga giduso gikan sa mga nangapilding kandidato. Sanglit katungod usab matod pa sa mga ni-file nga magpakisayod kung anong napildi sila. Apan mi pay mangno among opisyal nga dili sayon ang maong proseso sanglit adunay filing fee nga iyang bayaran. Actually, naghana yung mag-file yun. But definitely, wala man yun na may na-reverse. Gian Navarro, CCTN News. Departamento sa Agrikultura dinhi sa Central Visayas milusad sa tabo sa DA pagtapos na sa Farmers and Fisher Folks Month sugod sa Mayo 30 hangtod sa Hunyo 1. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gilusad kaganinang buntag sa Department of Agriculture sa Central Visayas ang tabo sa DA nga culmination activity alang sa pagsaulog sa Farmers and Fisher Folk Month.
Ang launching gipahigayon sa complex sa DA7 sa Barangay Magikay sa syudad sa Mandawi. Ang maong aktibidad abli alang sa publiko nga makabisita og makakita sa lain-laing produkto nga gibaligya sa mas ubos nga presyo sama sa presko nga utanon, prutas ug delicacies. Ang tabo sa DA abli gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Matod ni Joel Ilumba, director sa DA7, nga ang aktibidad gisalmutan sa kapin 30 ka mga exhibitors nga gikan sa nagkalain-laing probinsya sa rehiyon sama sa Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros. Open siya sa atong public nga mutanaw, mamalit lang gyud ta og mo ani. Aron matabangan sa nato atong mga mag-uuma. Ang aktibidad nga gisaulog adunay tema nga modernisasyon ug industrialisasyon. Og kabahin o dako kayo og tabang once nga ma-impose nato or mahatag nato ang modernization ug ang industrialization sa atong mga mag-uuma. Pero usa ta moabutihan dapita kinahanglan sa duna gyud tay production, local production nato nga mahimo natong ma-modernize, mahimo natong ma-industrialize, no? Kay kung without production wala gyud tay ma-industrialize o ma-modernize na mga pamaagi. Ang ubang serbisyo nga gitanyag naglakip sa free veterinary services, pest diagnostic ug technical assistance sa production. Mary Rosa Garino, CCTN News. Musunod, duhang patay humanatagak sa ikaduhang Mactan Mandawi Bridge samtang dulan sa kagatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa shabu gisunog. Kanaguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, patay ang duha ka mga lalaki human nga natagak sa kurbada nga bahin sa Marcelo Fernan Bridge sa dihang nadisgrasya ang motorsiklo nga ilang gisakyan. Ang mga biktima na ilang nga silang Jonard Escondi Alpas, 26 anyos, usa ka water refilling crew o residente sa barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Ang ikaduha mao si Bithubin Pancho Tubias, 33 anyos, residente sa barangay Tabok, syudad sa Mandawi. Matud ni Senior Master Sergeant Alain Bandulon, ang desk officer sa Pusok Police Station, nga gikan sa syudad sa Mandawi ang duha, sakay ang motorsiklo. Pag-abot sa kurbada nga bahin sa Marcelo Fernan Bridge, giingong nawad-an og kontrol sa motorsiklo ang nagmaneho niini og nibangga kini kilid sa Taytayan. Ang duha nilupad og natagak sa karsada sa ML Quezon Highway. Patay diha dayon si Escondi human sa insidente, samtang si Tubias gida paunta sa tambalanan apan namatay ra usab kini. Dulan sa usa ka gatos ka milyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas nga nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug sa kapulisan sa Central Visayas nga adunay pagtugot sa korte. Gisunog kini pinaagi sa thermal facility sa Cosmopolitan sa Dalan Honquera, Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Maabot ngadto sa 29.6 bilyones ka pesos nga balor sa nakalain-laing nga matang sa drugas nga nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug sa kapulisan sa Central Visayas ang gisunog pinagi sa pagtambong nini sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Parlor sa Dalan Honquera, Dakbayan, Sugbo. Ang labing daghan nini mao ang methamphetamine hydrochloride substance kun na nailangan shabu nga motimbang kini sa 13.3 kilos nga mo kantidad sa kapin sa 90.7 milyones ka pesos, 74 ka kilo nga pinaugang nga dahon sa marijuana nga mo balor sa kapin 8.8 milyones ka pesos ug ang ephedrine nga motimbang sa 4.4 kilos nga dunay balor sa 7,000 ka pesos. Sa wala pa kini sunuga, subling gipakita sa PDEA 7 nga gisaksihan sa mga opisyal sa korte, PNP, barangay, lakip na ang mga sakop sa media ug gisusi pinagi sa mga chemist nini kung tinuod ba nga drugas gyud ang ilang sunugon. Mato ni PDEA 7 Director Levi Ortiz nga ang ilang nga gipangsunog mao kadto nga dunay kamanduan sa korte nga nagdagan na ang kaso nga kinahanglan na nga sunugon ug kini na ang ikawalo ka higayon sukad gisugdan
sa gobyerno ang gubat matok sa illegal nga drugas atol sa paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong 2016. For the information of everybody know, all destruction activities is a joint effort or event between the PDEA and the PNP. Kay ang katong nga ebidensya sa PNP, iton over mangyapon nila sa PDEA with the order of the judge. Si Judge Pamela Baring Uy nga mo'y pinatsidunggang dinapit ng kaniyon nga matag adlaw adunay kapinsaw sa kagatos ka kaso sa illegal nga drugas ang masangat sa korte din o sa kabuan libuan ang madagpan og ikiha tungod sa ilang nga pagkalambigit sa illegal nga drugas. Nagpasabot kini nga ingon ana kadako ang problema sa illegal nga drugas sa nasod kung wala kini hatagi og pagdagad sa kasamtangan nga gobyerno nga mas dako pa nga problema ang sagubangon sa katawhan. Kung ganon prevalent ang problema natin sa droga. Sa harap pagising natin sa umaga, nakikita natin may tambay. Sa gilid ng ating mga opisina may tambay. Sa likod ng eskwelahan may tambay. Pati sa ere, meron na rin pong transportasyon ng droga. Huwag naman po sana dumating ang panahon na maabuso at magkaroon ng eksploitasyon sa ating karagatan na para magkaroon ng free highway of peddling illegal drugs. Ang pagsunog sa kanilo nga illegal nga drugas sa gidayeg ni Judge Pamela Baring Uy ang kapulisan ug ang PDEA 7 di napakita kining ang gobyerno seryoso sa pagbatok sa illegal nga drugas. Dako matud pa ang epekto kun napadayon nga mukuyanap ang illegal nga drugas sa nasod sanglit mosaka man ang krimen nga maghatag og peligro sa mga kabataan. Mugna niini lagip na ang pagkaguba sa daghang pamilya. Let this event be a motivation, an inspiration, and a driving force for us to remember our duty and responsibility to our country and to our people to ensure that this country is a safe and secure place to each and every one of us to live and thrive in. With that, congratulations and thank you. Samtang hugot nga gihimakak ni Ortiz ang mga pagduda sa mga netizens nga aga walay hunong nga pagkuyanap sa illegal nga drugas tungod kay ang supply nga nadakpan sa kapulisan ug sa PDEA gipang recycle kini og gibalik ra sa karsada. Matud niya nga imposible kini nga mahitabo sanglit ang butanganan sa ebidensya dili basta-basta nga maablihan tungod kay aduna kini tulo ka mga yawi nga gihuptan sa tulo ka mga tawo. Kana nga ato ang evidence facility sa PDEA di na maabri og sa kinsa lang kay ang naayawi ra na me as the regional director, our chief chemist and our property custodian unya di niya maabri o di na ko abrihan and recorded ang atong pag-open. So ma-open lang namo na ma-open lang ako na og naay destruction of evidence or og naay isulod nato ng mga ebidensya. Gitinguhan sa PDEA 7 nga sa mosunod nga mga buwan mutak na usab sila nga laing hugna sa pagsunog sa mga ebidensya nga naa pa sa kustodiya silang buhatan. Arnold Bustamante, CCTV News. Lalaki nga gituho ang gisalvage dito sa lungsod sa Konsolasyon niadtong Sabado na ilhana pinagi sa iyang tato sa iyang dughan. Amahan mi pasangil nga gi-pick up sa pulis ang iyang anak sa barangay Tisa sa miaging semana. Apan ang Cebu City Police Office way record nga doon na sila gidakop sa Tisa. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Nailhan kadtong lalaki nga napalgan na lang nga wala ni kinabuhi sa lungsod sa Konsolasyon nga gituwa ang gisalvage sa wala mailhing mga suspitsado. Gilang biktima nga si Eric Amarilla hingkod na pangidaron nga taga Tabok sudad sa Mandawi apan lumad nga taga lungsod sa Moalboal. Ang miila kaniya mao ang iyang amahan nga si Patrocinio Kibo Jr. tungod sa tato sa dughan ini. Gayong katapusan nga nakit-an ang iyang anak sa barangay Tisa Dakben Sugbo sa Mirabayng Simana apan gingong gi-pick up kini sa mga pulis. Apan mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga wala sila makadawato report nga doon nadakpan ang Labangon Police Station o baka laing unit nga doon tao nga nadakpan nga nakapangalan nga Eric Amarilla. Uy na wala pa mi nabasa nga report ni ana sa amo sa Cebu City Police Office but I'll try to look. Ipasabot si Rafter nga kung doon madakpan ang matag police station ipatig kini sa blatter ang mga insidente ug unsa nga matang sa kaso ang iyang kalamigitan. Dili usab mahitabo nga makagawas kini ug mapalgan na lang nga patay na sa laing lugar tud kay daw kining tulubagon kung mahitabo kini. Yes, pag sa dakop gani aso na sa pagunit nimo sa imong binakpan diretso gid sa prisuhan.
Ang Consolacion Municipal Police Station miawhag sa nagpailang amahan ni Eric Amarilla nga mobisita silang buhatan aron na mapaubos kini sa background investigation ang biktima. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Dinhi sa makasasala nga kalibutan, makasinati gyud kita nga kasakit hangtod nga mobalik na si Jesus. Ang pagkatawhanon limitadong panglantaw sa kinabuhi. Kadlok o mga pagduda, kini ang mahimo mga babag na kita mag-ampo. Apan pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay ang Espiritu Santo nagampo alang kanato sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ang Espiritu Santo magpahinumdum kanato nga ang Ginoo sa tanang butang nagbuhat alang sa kayuhan niya itong mga naigugmag kaniya. Kung natong dawato ng atong gagmayng katungdanan alang siyang dakong himaya o katuyuan, kita magmadaugon. Ug sayo na lang, kayo alang kanato ang pagditok kining maong mga pulong. Ang Ginoo mayo ug butan kayo. Ug puno sa paglaom ug pagsalig kayo sa Ginoo. Kita makasalig nga ang ato mga pag-ampo tubagon kayo niya alang sa iyang himaya. Ang presensya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi mo ang saad sa Ginoo alang niya itong himpit nga mito o misalig kaniya. Busa mo salig usap kita sa Espiritu Santo nga mo'y mutabang kanato nga kita may mong sama kang Isus. May igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.